Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas memberikan ancaman terhadap Rusia. Diungkapkan pasukannya akan menggagalkan serangan baru Rusia. Ia juga menandaskan Moskwa harus mengalami kekalahan. Hal ini disampaikan Kepala Negara Ukraina dalam pidato hariannya. Zelensky menerangkan dirinya baru saja mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara barat di awal tahun ini. Di antaranya Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Norwegia, dan Perdana Menteri Kanada. Ia mengungkapkan awal tahun ini akan bertindak sesuai kebutuhan Ukraina, terlebih persiapan menghadapi serangan baru Rusia. Namun diakui Zelensky dirinya tak khawatir. Hal ini karena Ukraina mendapatkan backingan Barat berupa senjata. Disebutkan Barat akan memperkuat pertahanan Ukraina. Kepala negara Ukraina menegaskan pasukannya siap menggagalkan skenario Rusia. Ia juga menekankan Rusia harus kalah. Sementara itu di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan dosa-dosa Barat. Ia bahkan menyebut Barat sebagai pihak yang munafik soal perdamaian. Bahkan disebutkan pula Barat memakai Ukraina sebagai umpan menghancurkan Rusia. Kepala negara berujar selama bertahun-tahun elit Barat munafik. Diungkapkan Barat meyakinkan Rusia tentang perdamaian, termasuk membantu menyelesaikan konflik serius di Donbas. Tapi menurutnya Barat tidaklah demikian. Fakta yang terjadi Barat dengan segala cara mendorong neonazi. Disebutkan Putin, mereka terus melakukan tindakan militer dan teroris secara terang-terangan terhadap warga sipil yang damai di Republik Rakyat Donbas. Putin pun menyesalkan Barat telah berbohong kepada Rusia. Hal ini lagi-lagi soal perdamaian. Menurut Putin, Barat tidak lagi ragu untuk mengakui secara terbuka dan secara sinis menggunakan Ukraina dan rakyatnya sebagai alat. Alat yang dimaksud adalah Ukraina menjadi umpan untuk melemahkan dan memecah belah Rusia. Oleh karenanya, Putin tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukan hal tersebut. Bahkan soal sanksi Barat, Putin tidak khawatir. Ia dengan tenang membeberkan kunci yang membuat negaranya tidak goyah meski digeruduk sanksi Barat. Putin mengaku Rusia telah menciptakan margin keamanan yang andal. Pemerintah Rusia telah mengambil langkah dan tindakan yang tepat. Hal ini untuk memperkuat kedaulatan Rusia di sektor vital, yakni di bidang ekonomi. Putin lantas menekankan semua perjuangan hanya untuk negara Rusia, terutama untuk masa depan Rusia sebagai contoh yang menginspirasi negara-negara lain. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємось, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ заради життя. Дякую Канаді за незмінну оборону, санкційну та фінансову підтримку. Обговорили сьогодні з прем'єр-міністром Трюдо, як ще можемо посилити тиск на Росію. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.